الحمد لله رب العالمين، نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه، ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. إنه من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه الأخيار، وسلم تسليما كثيرا. وبعد أيها الحضور الكرام وأيها المستمعون، في خطبة اليوم سأحدثكم كيف ترتب رمضانك، أو كيف تكون وليا من أولياء الله. في الخطبة الماضية ذكرت لكم الحديث القدسي، بين فيه مولانا عز وجل: لا يزال العبد يتقرب إليه بنوافل حتى يحبه، وإذا أحبه كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده الذي يبطس به، ورجله الذي يمشي به، إلى آخر الحديث. ها هو رمضان شهر يكثر فيه النوافل أو التطوع لله عز وجل. وكيف يكون لك وقتا في رمضان أنت تعمل كي تكسب الحلال؟ هذا واجب من واجبك. مع ذلك يجب عليك أن تجد وقتا تكثر فيه العبادات النوافل. في حديث أبي هريرة يقول صلى الله عليه وسلم: قد جاءكم شهر رمضان شهر مبارك فرضها الله عز وجل عليكم، يعني صيامه. شهر تفتح فيه أبواب الجنان، وتغلق فيه أبواب النيران، وصفدت الشياطين، ولديه الله سبحانه وتعالى منادي ينادي في كل ليلة: يا باقي الشر أقبل، ويا باقي الشر، يا باقي الخير أقبل، ويا باقي الشر اترك. وكل ليلة له أتقاء من النار. تنبئ الله سبحانه وتعالى ولن منظم باي أنبا بركادا دام فين بجلل ممسادو كافوكا ولن منظم إيكو أكادا يجروبي كندا كونينا في أكان كندا جنوب يافا مسادو أنبا إنا في أكان جنوب يافا كما هورونيا لمسادو أنبا إنا في أكان كما هورونيا كبوتسمام كشريا كفوباتو مسال لكيكتي سانكولوني بوكولو لنالي الله تعالى تي
abato o de jonka kunandia naka kunawolo naka kunkorotai am sharia ka fa Muhammad ya ka jonye aka chidendo alaka hine ni kisiji di Muhammad ka ana sodo kew ana jenya mo kere nunu fokata se alkiyamati jodoma kani masafe no yantiki alai akan fara ko jamakul sugandile kan balma kene kana sigi bawo balma na meliki lawo walanda temene no yo kutuba temene ye an kunya fo ibike ala teriye chogo jombe ke ala teriye chogodi Allah Ta'ala ya yanna hadisa la fardauti li kofe jommi be chayali ke farankam batola nulu be wele ko naflaw ko jonte farako ke few fo ale alaka kanu na le jon kanu abeki tegeye abeki nyeye abeki kuloye abeki senye bitama di senye niya wele abijali niye tanganyina fe abila tanga bi kutuba be talike amiyede chogo di sisa am bise ka nga sungalo sigi senka sungalo kalo miye kalo ye ni nafla pato kachane kono ka teme wakati toga seli yo doye ka sorambe ka farda sundi saraka boye odoye ala kosma ye odoye nafla seli chama bige akono na an kan ka programme jumɛn sigi an b'an ka sunkalo sigi sen jumɛn kan o sunkalo sigili sen kan laɲini ye yalasa an ka kɛ ala teriw ye an ka kɛ a niw ye i n'a fɔ a nana ni halisa kofɔlen na cogo min ka sunkalo bonya yira ni kira ka kumakan ye sallallahu alaihi wa sallam a ko danganiya ɲɛma sunkalo kalo donna aw kan anana aw ma ni barika ye barika kalo de do alakira mantɔ si kuntala surun nka ka wagati jan bato di kun ma si kuntala surunya in kɔnɔ a dɔw bɛ tahqiqu sunkalo de la fihi laylatun khayrun min alfi shahr su kelen bɛ nin kalo kɔnɔ ala y'a fisaya ni kalo ba kelen ye yalisa an minnu si man ca ka sen ka barika sɔrɔ ka sen ka cɛsiri kɛ ka wuli ka jɔ ni mɔgɔ min bɛnna o ma a bɛ kama hɔrɔnya a bɛ junubu yafa a bɛ tila ka sijan barikalen d'i ma k'a sɔrɔ i ye si kuntala surun de sɔrɔ an bɛ se ka kalo in tɔnɔbɔ cogo di kira ko kalo in ni barika nana aw ma yalasa kana fɔ a barika kɔ Allah subhanahu wa ta'ala a y'a ka hinɛ sow dayɛlɛ a ye a ka ɲaŋata sow a y'u daw tugu n'o ye jahanama bɔndaw ye shaitana minnu bɛ aw karaba n'a bɛ boli aw joli sira la ko shaitana ninnu fɛnɛ minɛna ka siri ala fɛ alaw ni de bɛ ɲɔgɔn na sa hadamadenw ni ma min sɛnna a yɛrɛbakun na o tigi ye nin yɔrɔba sɔrɔ qad aflaha man zakkaha ko suusu weledala bi ala bolo kabiri kalo yɛra dɔmi fo ka taa fɔ kalo bɔra ale ka weledala ka kan de ye hɛrɛ waleya kɛbaga i ɲɛsi i ka ɲumankɛ ma i cɛsiri a fɛ juguman kɛbaga a tɔ a dabila su o su jɔn bɛ ala bolo a bɛ minnu kama hɔrɔnya kalo in na an bɛ Allah Ta'ala deli o kama hɔrɔnyali ala ka niyɔrɔ bonya a la badenw an bɛ min dɔn sunkalo ko la o de ye ka seli kɛ ka caya fardaw kɔfɛ farda seli dili kɔfɛ k'i jija ka seli kɛ ka caya
Ikinjiya illa fɔra cogo o cogo farida kɔfɛ su ni tile kɔnɔ i ka se ka na ni arakan 12 ye. Arakan 12 i ka su kɔnɔ ani tile kɔnɔ u bɛɛ lajɛlen faralen ɲɔgɔn kan. Ka da an ka ciden ka kumakan kan ko man salla 12 rak'atin ni maa min ye jɔ 12 seli Ala ye tatawwu'an jagoya seli tɛ dɛ, farankan seli de don. Bana lahu khasra, so de bɛ jɔ a ye, pale de bɛ jɔ a tigi ye fil janna, aljinɛ kɔnɔ. N'i y'a mɛn ko so jɔli tɔgɔ la aljinɛ kɔnɔ, i donna aljinɛ kɔnɔ de, siga t'a la. O ye san wagati bɛɛ kelen ye. Ni e dɛsɛra k'a kɛ wagati tɔw la, i jija i k'a kɛ sunkalo kɔnɔ. Nin kama dɔnnibagaw ye a sigi sen kan cogoya dɔ la k'a wele o sunan rawatib, sunan minnu n'u ni farida gulonlen bɛ ɲɔgɔn na. Selifana seli ye jɔ 2, a kɔfɛ jɔ 2 8, lasara ɲɛfɛ jɔ 2 9, lasara ɲɛfɛ jɔ 2 6 sɔrɔla i fɛ, a tɔ ye 6 wɛrɛ ye. Fitiri a ɲɛfɛ jɔ 2 a kɔfɛ jɔ 2 ni hala y'a sɔrɔ mɔgɔ caman t'a ɲɛfɛ jɔ 2 faamuya. Ka kira ka kumakan don sallallahu alaihi wasallam, bayna kulli adhanayn as-salat. Seli wele 2 ni ɲɔgɔn cɛ, laɲini ye seli wele ni seli kɔrɔta de ye ko jɔ 2 bɛ yen. Nafila bɛ se ka seli a la, a ma fitiri gɛrɛgɛrɛ ka bɔ fana, i b'o kɛ, o ye 8 ye. Fitiri kɔfɛ ale nafila i k'i hakili to a kɛcogoya la, kira kun b'a kɛ ni cɛya de, ale tɛ kɛ adiya. Ala kira y'a kɛ kɛcogo dɔ de la. A jogo fɔlɔ, qul ya ayyuhal kafirun, o de bɛ kalan la. A jo laban, qul huwa Allah, o de bɛ kalan la. Istibramu don, Ala i bɛ pied bi dugujɛ ne ɲɛna, tile binna, n bɛ e kɛ masa ye, n ye min layidu ta min ye, ne ni filankafɔlaw tɛ sira kelen kan, bi tile binna k'a sɔrɔ olu tɛ ɲɔgɔn fɛ. Ne sara k'a sɔrɔ bi tile banna k'a sɔrɔ itikadu min bɛ ne na, dusukunnasiri min bɛ ne na, o de ye Ala ye kelen ye, kulu Alahu ye Ala majamu ka di i fɛ, o la tile bin tɔ. O y'i ka jɔkɛjɔ n'a ye. Fitiri ta ɲɛfɛ, o ye 8nan de ye. A kɔfɛ ta ye n'o ye kulu Alahu, kulu ya ayyuhal kafiruna bɛ kalan o fɔlɔ la. N'a bɛ kalan o jɔ 2nan na, kulu Alahu bɛ kalan o 2nan na, o y'i ka jɔli n'a ye, o y'i ka 10nan de ye. Safo seli ɲɛfɛ, i ye 12nan sɔrɔ. Ala ka faamu ɲuman d'an ma. Nin ye a lahalaya dɔ ye. Umu Habiba ko, ko Alakira ko sallallahu alaihi wasallam, ni maa min ye nin kɛ, Allah tabaraka wa ta'ala a bɛ tasuru don i ye alijinɛ kɔnɔ ka don i ni tasuma cɛ. Wa ka lahalaya 2nan fɛnɛ fɔ ko man salla 4 rak'atin, ni maa min ye jɔ 4 seli qabla al-asri, lasara seli ɲɛfɛ, ko Allah subhanahu wa ta'ala a b'i sɛbɛn a ka hinɛ kɔnɔna na, a b'a ka hinɛ sɛbɛn i kan k'i mabɔ tasuma la. O kɔfɛ, ani n'an fɛ an ka sufɛla ɲɛnamaya, safo kɔfɛla k'a daminɛ safo seli kɔfɛ, an bɛ tarawihi min seli ka se kɛlɛla taama sokɔnɔna na. Alakira de y'a fɔ sallallahu alaihi wa sallam, afdalu siyami ba'da ramadan shahrullahi muharram. Sun lasɔn hɛrɛma sunkalo sun kɔfɛ, k'o ye muharram kalo sun ye. Afdalu salati ba'da al-maktuba, ko seli min ka fisa ni seliw bɛɛ lajɛlen ye fardaw kɔfɛ, seli min ka fisa ni seli bɛɛ lajɛlen ye qiyamul layl, o de ye sufɛ joli ye. A bi mɔgɔ caman ɲɛna ko i tɛ se ka kɛ sufɛ jolikɛla ye, i b'i yɛrɛ programme a la de, parce que balo ɲini yɔrɔ an bɛ sɛgɛn, an bɛ soli ka bɔ. I bɛ jate sufɛ selila wuya la ni jɔ 2 ye. I labɛn jɔ 2,
ibe jate ki ye sufe jolaye ni jofle bala na nafo jagola hadisa la min kama ko yale do kam temene ni e ba mi jagobi ko kira ko sallallahu alaihi wasallam hadisa mi rawahu abu daud wal nasa'i bi sanad sahih hadis abi hurairah wa abi sa'id ko ala kira ko sallallahu alaihi wasallam man istanqadha al-layla nimma min yamati kira sufe ثم قضى امرأته أسرك فرنهم ولي يا مسوي فصلى ركعتين ويجوف لسري عليه الصبح كتب كل سر كفرموكا الذاكرين الله كثيرا والذاكرات وذي كفرموكا ألف على قسم لنوانو ala ko ay minu nyesigi ni aljine donu ni junubu ya fay ko be jate ka faroti yoka jofla antallabe jofla labeni yansa ka ke sufe ala ka sallallahu alaihi wasallam ay la haliya do de di amma pour que nga sen ka sumasi nyesigi إمام الغزالي أكا إحياء المدين كيفية القيام إذا سمي ما يتشغلي أكو أودي توليالي بالنوم بعد العشاء لذلك شرعا كره الحديث بعد العشاء كو إبن لابندي سافو سيلي كوفر كي توليا كاسينو yalsa ka sen ka wuli su kɔnɔna ka dɔɔni seli ala ye ko nin kosɔn sariya ye a kɔn i ka baroda sigi sanfɔ kɔfɛ a bi sɔgɔla ka bɔ sufɛla fila kelen ma mɔgɔ minnu bɛ sufɛla sɔrɔ ka wuli ka jɔ a ye ɲininka gundo kɛnɛ de b'a la u dara joona de e ka baro kɛ sufɛ fɔ minuit ka tila ka da eri kelen eri fila kɔfɛ k'i ka wuli ka se a ma nɔgɔ farikolo ma dɛ i b'i labɛn dɛ farikolo labɛn kɔfɛ dɛmɛ ɲini ala fɛ o ye k'i hakili to sunna seliji la ka da n'a ye ka seliji ta ka da n'a ye o kɔfɛ ka tanganiw kɛ k'i yɛrɛ kalifa ala la a ko tanganiw fatiha kalan kɔfɛ ayatul kursi i b'o kalan وكفى آمن الرسول وكفى ولله ملك السماوات والأرض يكون كلا سورة الحصر آياتان وكلا أي فندق كنت على دولة ولوكتيا يا سيكون دمائرها منهم كانوا يقولون 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 ni ala ye ɲɛmatigɛli nɔgɔya i ye fɛnɛ ni ɲɛmatigɛra ka bɔ bɔsi nɔgɔ la i wulila ka jɔ i sen kan دعوا كريم به أمنيكا الحمد لله الذي أحيانا بعد ما أماتنا وإليه النشور ويسر مي إما قبل كسلي نسلي ميك أكمل ينسي كسلين كفارا ذاكرين الله كثيرا لذاكراتك قد بهو به وكلا حديثان الرواية كلمة بخار بيانا كلمة عبارة بغو منشا وقال لك صلى الله عليه وسلم من تعالى من الليل فقال لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير الحمد لله وسبحان الله ولا حول ولا إله إلا الله الله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله ثم قال اللهم اغفر لي غفر له أو دعا فاستجاب له أو فإذا توضع وصلى قبل صلاته نما من يماتيرا سوفي كو أتجيه أكانتو باتوما لكي كاتي ينينو نامك علي فلانانتي فرالي على إنكام مرا بجلين ياتاي تنو باي ولنمان دون باي
ale ala ye senkola masa ye fɛn sugu bɛɛ jɛlen kan ala in de ka bon i ko subhanallah saniya bɛ ala ye la ilaha illallah batoma la k'i ka tiɲɛ ni ala in tɛ wallahu akbar ala in de ka bon n'a bɛɛ jɛlen ye wala hawla fanga tigilama tɛ yen nɔ wala quwwata dabali tigilamɔgɔ tɛ yen nɔ ni o b'a ka kibuya baara illa billah fo n'a kɛra o ala ye ko n'i ye nin fɔ i sɔrɔla k'a fɔ n tigi n b'a ɲini i fɛ i ka yafa n ma ko ala b'i yafa i ma ni o ka ɲɛ ye n'i ko ala n bɛ ɲini de k'i fɛ i hamina fɔ ko Allah subhanahu wa ta'ala b'i jaabi k'i ka o hamina d'i ma n'i ye seliji fɛnɛ de ta ka seli ko ala b'i ka seli minɛ o fila tɛ mɔgɔ min ka seli minɛ na o ye nin baara kɛbaga ye ni alakira yɛrɛ ka kuma ka ɲɛ sallallahu alaihi wa sallam nin bɛɛ kɔfɛ an kan k'an jija a nana hadisa la ko alakira sallallahu alaihi wa sallam a ka nafila seli a ye min kɛ sɔgɔmada la a ka taa voyage senfɛ sufɛ nafila e ka miiri voyage n'a gɛlɛya a kɛra sababu ye ala ye dɔbɔ faridaw la nka o n'a ta bɛ kira ye nafila seli a kɔnɔ sufɛ nafila nin baara in jɔyɔrɔ ka bɔ dɛ ko kira wulila o la a ye baara in daminɛ a y'a daminɛ ni ala foli de ye a ɲɛma tigɛlen ko a y'a kun kɔrɔta ka sankolo lajɛ sallallahu alaihi wa sallam a ko inna fi khalqi samawati wal ard wa ikhtilafi al-layli wan nahar la ayatin li ulil albab nin sankolo danni dugukolo danni su ni tile fɔɲɔgɔnyali ko wasara dasiminɛ ye fɔdɔnnaw ye u k'a dɔn ala ye nin da ni cɛya de a y'a da ni jɔ de a y'a da ni ladiriya de bulofo tɛ nin na fɛɛrɛ bɛ ɲɔgɔn bolo kɛwuya bɛ jɔn na fanga bɛ jɔn bolo n'a bɛ se ka nin sɔn bili ɲɔgɔn ta k'a sɔrɔ tulo ma t'a kɔrɔ a ka tila ka jɔ a kana fili dɛ sankolo ni dugukolo cɛla lajɛ masa min y'a ta ka sɔrɔ tulo ma t'a la ka dolow gulɔ a la fɔ hakɛ min bɛ dolo ninnu na ka kalo gulɔ a la fɔ min bɛ kalo ninnu na ka tile gulɔ a la kalo min tile in fɔ min b'a la ka tila ka o masiri tɔ dafa ni kabanɔgɔ ye ko kira bɛ Allah subhanahu wa ta'ala waleɲuman dɔn k'a fɔ ni nin lahaliya ye ka sufɛ nafila daminɛ wa sufɛ nafila dɔnnibagaw ko nin na o b'a yira a bɛ se ka k'i fɛ tilayɔrɔ ma damadɔ an ye hadisa fɔlɔ min kalan n'o de ye k'a daminɛ ni duwawu ye i bɛ se ka wuli su kɔnɔna na k'i hamilaw fɔ ala ye i bɛ se ka wuli ka zikiriw kɛ i bɛ se ka wuli ka miiri dɔrɔn ka taa si ala ka masaya la ka da ala ka danfɛnba ninnu lajɛ k'i hakili jagabɔ ka miiri a la k'a dɔn k'a fɔ ni ala in ye se masa ye i ko kira ye a kɛ nin na cogoya min Allah subhanahu wa ta'ala ko a ka ciden ko ani kodɔnnaw bɛɛ lajɛlen olu bɛɛ lajɛlen ka wale nin de mais ala ko jɔn de bɛ a ko ulul albabi min hakili dunkɛ ninnu ala yɛrɛ de bɛ hakili dunkɛ ninnu don jɔnw don ala y'u mamutu fɔ n'a y'a sɔrɔ e b'u la a b'i wasa Allah tabaraka wa ta'ala ko cogo di alladhina yadhkuruna allaha maaw de don minnu bɛ ala kɔsuma qiyaman u jɔlen u sen kan wa qu'udan u sigilen u bɛ ala kɔsuma wa ala junubihim u dalen u kɛrɛ kan u bɛ ala kɔsuma o kɔfɛ mun wɛrɛ bɛ yen wa yatafakkaruna fi khalqi samawati wal ard u bɛ taasi tuguni ka miiri san ni dugu dali la nin tɛ ko gansan ye nin tɛ lahalaya gansan ye ala ye nin kɛ ni ala ya gundo de nin mana n'a yɛrɛ ye k'u bɛ sigi ka miiri o la Allah subhanahu wa ta'ala ko u bɛ sɔrɔ k'a fɔ subhanak
antigi ala emaninda bonsa sanya diye faqina adhaban nar an kisi ka bo tasuma nyanga kama de do anni tasuma toroche do anni tasuma ci ala an ci nyuman odman bade idi de ka sukoro ni feminu fora hake min noyarima igi jija ka wuri ka jo ko fes na uke Allah subhanahu wa ta'ala itakira do de itakira zikru de wa itakira sidi de wa min noyarima ikasungalo sukorona anyana mayani niye akafsa nanga telefon digidigi akafsa nanga video flewi akafsa nanga vocal chie yoma akafsa nanga fewuri ale de here be seni mal kiyamati jodo وأقول قولي هذا واستغفر الله جليلا لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه كان للأوابين غفورا. وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الظل وكبره تكبيرا. وبعد ذلك برنامجك بعد صلاة الصبح لا ترجع إلى البيت فورا، يجب عليك أن تجلس أن تقعد في مكانك كي تذكر الله كما ينبغي له بقراءة القرآن حزبا أو نصف أو حزبين أو أكثر من ذلك، أو ذكر الله عز وجل كباقيات الصالحات كلا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، كسبحان الله وبحمده، كأستغفر الله. بدأ الله تعالى فوق في أن تدين كان سليم سنيا نما يلي سنة لكم يلا أبي وزوا أي إكاني كبرامو دان سنيا نما يلي دوما ni kasu nyana ya seko da mayira la ni joya la ijije ka fajiri soro jamala ni fajiri soro jamana ikaseli Allah subhanahu wa ta'ala kana sigi kataso isigi iseli yorola ika ala kosuma ni Qur'an kanayi okera hizbu keleyi nisu au hizbu fula seko da mayira min kanune do ko hizbu fula kadaka odomo do hizbu fula o be benni kano sawati ka Qur'an jiginiye wal maikasigi ni tiseka Qur'an kala ika baqiyatu salihatu kala baqiyatu salihatu ye jumaye ode ye Allah ta'ala min din nabi juma tenene umma unu kamanto adira an kiramanto fenema subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar ala kira sallallahu alayhi wa sallam la an aqula nekafo subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar ahabba ilayya mimma tala'at alayhi ash-shams nekasenka ninda kunyefo kosania be alaye foli be alaye danfɛn tigi kɛni bato maa la k'i ka tɛ n'ale ala y'i jɛ ko ne k'o fɔ ka tila k'a fɔ ala de ka bɔ ko o min fɔlen filɛ nin ye ale Allah subhanahu wa ta'ala ka ciden fɛ ko ka d'a ye ka tɛmɛ fɛn o fɛn tile de yenge a kan a fɔ ko kɛmɛ a bɛ jurumu kɛmɛ yafa i ye ka baraji kɛmɛ sɛbɛn i tɔgɔ la ka tila alikiyama jɔ don ko mɔgɔ tɛ na ni bato ye min bato ka fisa ni ta ye fo n'a y'a sɔrɔ ni y'i ta ɲɔgɔn kɛ walima min ta cayara ni ta ye o la i jija yanni ka balo ɲini wagati ka se o y'i ka wajibi de yan'o ka se i jija i ka nin kɛ misiri kɔnɔna na walima subhanallahi wa bihamdi
إكوفو على صلى الله عليه وسلم كلمتان خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان كما دنفلا وفوقو كفجن نكوكا وكاكري الرحمن مساك ميزو كنو ولي سبحان الله وبحمده. أنا رواية ولا سبحان الله تملأ الميزان ونيكو سبحان الله درو وبميزو فا سبحان الله وبحمده نيكو سبحان الله وبحمده تملأان ما بين السماء والأرض أفوكو كلي كون بسام كولوني دوغو كولون تشيلا نيو اسباسي فا باراجيلا كديما كادم نفاجي سليما كتاسي كليبوما erkelen nyogo ndiyo ko foli la tawo nyogo na juli so subhanallah wa bihamdihi subhanallah wa bihamdihi ki ko fo erkele ka fam yalla bi se ka nyogo joli jate abi chayale wa nganji jana alla ni ni ka do bawye ya saka kiramanto yan tono ko kasumalo yi tono ko ala ka no ya nani walma ika sumalo yi ika fadil ko felan yanamaya ni la ilaha illa allah fuli la ilaha illa allah wahdahu la sharika lahu lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir hanika hadisala onni ya kalantan cegoyala mami ya kalanin cegoyala amana tan soro ko ala ba jate ina fo iye Ismail denke tan kama horo ya kabo jonyala muna Ismail ye nabi nyumaye afa Ibrahim ye nabi nyumaye o den kabo jonyala o yede masake denya ni mula kide ya ko ni mula o daraja ko bisoro wala ni ya dama kemela ko matina ni ka baraji nyoye fona ya so ni ya nyonke walma ayake katemika alkiyamati joggo Allah subhanahu wa ta'ala abe junumu keme ya fayiye ka baraji kede sebe itola nilla da ko sababu yala wa min kafsani ni feneye min nafaka poni zikiru nunuye walma ka qur'ane kalaye o de iye sanga min sigi ka bɔ fajiri seli la ka se kelen ma n'o de ye tile kɔrɔtali ye Imam Bayhaqi a y'a mafila a ka sunani kubra kɔnɔ ko man salla subh fil jamaa summa qa'ad ni maa min ye fajiri seli jama la ka sɔrɔ k'a sigi yadhkurullah abika ala kosma hatta shurbat ash-shams aw rafa'a ash-shams fokle ka korda wal makle ka sanchechi ni kle koron fela chechi ni kala sekele nyoye iso raka wuli ka jo flaseli sala rak'atayn iye jo flaseli ko sebeli be ke atigi tola hiji dafale mɔgɔ min ye hiji kɛ k'a sɔrɔ a ka hiji ma tiɲɛ siji tana foyi ma tiɲɛ o ye baraji min sɔrɔ ko ɲɔgɔn bɛ sɛbɛn i kun o don na wal umra ani umra tamaman a y'a fɔ ko saba de kɛ ko a dafale siɲɛ saba o bɛ sɛbɛn i kun yala kɛra ka kuma kan ye sallallahu alaihi wasallam n'an ye nin faamuya an kan kan jija an ka fajiri sɔrɔ mɔgɔ caman tun tɛ fajiri sɔrɔ mɛ sisan sɔgɔli don kama n'i jija k'i gɛlɛya dɔɔni wallahi i bɛ fara fajiri selilaw kan i jija sunkalo kɔnɔ hali n'a kɛra siɲɛ damadɔ de ye i fɛnɛ ka fara nin sɔrɔ bagaw kan wa sunkalo gundo de ye ninnu de dɛ ni ninnu taara k'i to fo e ta kɛra ka farida dɔrɔn de di o ye fɛnba ye dɛ a dɔrɔnya ma fɔ fɛn kama de tɔgɔ min bɛ sɔrɔ nin na o sɔrɔ baliya i fɛ de an kɔ dɔrɔn n'o tɛ farida ye fɛnba ye dɛ i bɛ jeni min kama o ye fɛnba de nka i jija i k'a tɔnɔ bɔ ni nin wale min ye min fɔri ye k'a ɲini Allah tabaraka wa ta'ala fɛ ala k'an farikolo labila
أنسينك على بطوكم كذا يجب يلنا كأن الله سبحانه وتعالى في الله سبحانه وتعالى كلمة يأتي أما كأن يأتي أما kalau ti me ko ma ala ka di amma sungalo sunnawiye sungalo sun kanye jogo mi ala kira no fe sallallahu alaihi wasallam ni ala jena umma ku kama horonya o ke jogo ya kele ala ko ya fele ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم ربنا بلغ عنا ليلة القدر اللهم ربنا اجعلنا مع الذين يقومون ليله يا رب العالمين وتغفر لهم ذنوبهم يا رب العالمين سبحانك ربك رب العزة عما يصفون والصلاة والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين قوموا إلى صلواتكم يرحمكم الله.